से बेटर है? यहाँ पे है? मतलब अभी नहीं दर्द हो रहा, बट जब मैं नॉर्मल चलती हूँ तो यहाँ पे नहीं होता है सब। और इधर तक जाता है? हाँ, ये नहीं। हेडेक तो नहीं होता? कल पहली बार हुआ वैसे तो नहीं। रिलैक्स करो, ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। ओह, ब्रीथ इन, आउट। रिलैक्स, रिलैक्स, साइड टर्न, ब्रीथ इन, आउट। ठंडी लग रहा है ना? ब्रीथ इन, आउट। ब्रीथ इन, बेंड फॉरवर्ड, साइड बेंड करो। रिलैक्स, ब्रीथ इन, ओके। ब्रीथ इन, आउट। रिलैक्स करो, रिलैक्स। नीचे तरफ चलिए। खड़े हो। और आप नीचे आओ, ब्रीदिंग, लीन करो मेरे ऊपर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नेक करो, टर्न करो, मूवमेंट, साइड टू साइड टर्न करो, साइड टर्न करो। कैसा लग रहा है? पेन है? मतलब रिलैक्स्ड।